روح زمین پر آج سے 6000 سال پہلے آدم اور حوا کو خدا نے روح زمین پر اس لیے بھیجا کہ میں ان کے ساتھ رفاقت رکھوں، ان کے ساتھ بات چیت کروں، ایک خاندان کی صورت میں میں ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بناؤں۔ لیکن خدا کی یہ آرزو پوری نہیں ہو سکی اس وقت تک جب تک یسوع مسیح روح زمین پر نہیں آئے۔ دوسری بات، خدا اس وقت تک آپ کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتا جب تک آپ خدا کو اجازت نہ دیں۔ مشکل لگ رہی ہے یہ بات؟ اس وقت تک خدا آپ کی زندگی میں مداخلت نہیں کرتا جب تک آپ خدا کو کہیں گے نہیں، آپ خدا کے ساتھ ایک ریلیشن ہی بنائیں گے، جب تک آپ خدا کو اجازت نہیں دیں گے کہ خداوند ہاں میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، ہاں خداوند میں چاہتا ہوں کہ تو میری زندگی میں آ۔ یہ باتیں ہیں۔ اور آج ایک چھوٹی سی کہانی جو آپ نے بہت سالوں سے، یعنی 2000 سال کے بعد یسوع مسیح کے جانے کے بعد خدا کے خادم پریچ کرتے ہیں، آج میں بھی اس کو پریچ کرنے جا رہا ہوں۔ آدم سے لے کر یسوع مسیح تک 4000 سال تک یہ اثر چلتا رہا، اور یسوع مسیح نے اس بڑی تمثیل دے کر، اس کہانی کو پیش کر کے ہمارے لیے ایک نیا چیلنج چھوڑا۔ یہ کہانی ہے مصرف بیٹے کی، جو مختلف لوگ اس کو نام دیتے ہیں۔ میں نے اس کے اندر سے کئی دفعہ میسج پریچ کیا ہے، اور ہر دفعہ میں نے اس کو نیا ٹائٹل دے کر پریچ کیا ہے۔ یہ ایک باپ کا طرز ہے اس کہانی کے اندر۔ اس کہانی کے اندر ایک نافرمان بیٹے کی سٹوری ہے، ایک مصرف بیٹے کی سٹوری ہے۔ تو آج ہم نافرمانی پر بات کریں گے۔ یہ خدا کا زندہ کلام لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 15واں باب، اس کی 11ویں آیت سے لے کر 24 آیت۔ یہ کہانی کئی دفعہ آپ نے سنی ہے۔ یہاں پر یسوع مسیح نے تمثیل کے ساتھ لوگوں کو تعلیم دی، فگریٹو ٹیچنگ، تمثیلی کلام بڑا راز کے اندر ہڈن ٹیچنگ، یعنی کسی چیز کے پیچھے کوئی چیز چھپی ہے، ہم اس کو آسان لفظوں میں اس کو ریولیشن بولتے ہیں۔ اس کے اندر جو مکاشفہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ جو سٹوری بتائی گئی ہے ایک انسان کی، ایک امیر آدمی کی اور اس کے بیٹے کی، جو اس نے اس کے ساتھ نافرمانی کی۔ یسوع مسیح نے آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے ہمیں یہ کہا ہے۔ ایک امیر آدمی ہے، اس کا بڑا نام ہے، اور اپنے علاقے میں ایک نامور شخص ہے، اور اس کے 2 بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا چھوٹا، اس کے ساتھ ایک دن ابلیس سمایا، اور اس نے اپنے باپ سے بدتمیزی کی، اس کی نافرمانی کی، اپنے باپ کے ساتھ بحث کی، مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، میں یہاں سے دور جانا چاہتا ہوں، میں کسی اور ملک میں جاؤں گا، بس میرا حساب کتاب کر دے، جو میری وراثت کا حصہ ہے وہ مجھے دے دے۔ اور باپ اپنی عزت کی خاطر خاموشی سے اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ بچہ نہیں سمجھا، اور اس نے اپنے حصے کا مال لے کر ایک دوسرے ملک میں چلا گیا۔ ہم 3-4 ایسی باتیں ہیں جو قابل غور ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ اپنے حصے کا مال لے کر دوسرے ملک کو روانہ ہو گیا، اور اس نے اپنا سارا مال بدچلنی میں اڑا دیا۔ میں آپ کو اس کلام کو کوشش کروں گا کہ پیرلل ایک جسمانی یہ مثال اور دوسرا اسپرچولی روحانی مثال کے ساتھ آپ کو ساتھ ساتھ
میں ٹیچ کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ جو وراثتی حصہ ہے اس نے لے کر دوسرے ملک میں جا کر اس کو خوب انجوائے کیا، اس نے اس بدی کے اندر اس نے اس کو اڑایا۔ اس کے بارے میں دوسری بات کرتا ہوں کہ آج ایماندار جب خدا باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنے حصے کا جو مال ہے، جو اپنے حصے کی برکات ہیں، وہ لے کر غیر قوموں کے ساتھ، وہ دنیا داری کے ساتھ وہ چلا جاتا ہے اور اس کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ نوجوان سمجھدار ہے جو اپنا وراثتی حصہ مانگتا ہے، جو پراپرٹی سے اپنے باپ کو کہتا ہے کہ میرا حصے کا مال دے دے، تو وہ بچہ تو نہیں ہے، وہ تو بہت سمجھدار ہے، بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بڑا چلاک ہے۔ وہ شاید کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ بہت بڑا بزنس مین بن جاؤں گا، ان پیسوں سے میں یہ کروں گا۔ لیکن آج کے بچے جن کے پاس عقل ہوتی ہے وہ نافرمانی کر کے اپنے باپ کے گھر سے نکل کر دنیا داری میں جب چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ دنیا داری میں جا کر اپنے ساری برکات کو جو اسے اپنی ماں اور باپ سے ملی ہوتی ہے، جو اپنے خاندان کی وراثت سے ان کو برکات ملی ہوتی ہے، اور جو خدا باپ کا فضل اس پر ہوتا ہے، اس کے وسیلہ سے وہ ساری برکات کو دنیا داری میں جا کر، دوستی میں جا کر وہ ان کو گوا بیٹھتا ہے۔ پہلے زبور کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بڑی خوبصورت نصیحت ہے نوجوانوں کے لیے، کٹھا بازوں کی مجلس میں نہ بیٹھنا، ان کی ٹولی میں جا کر کھڑے نہ ہونا، گندے مذاق نہ کرنا، راہ جاتے ہوئے لڑکیوں کو یا کسی عورتوں کو دیکھ کر ہنسی مذاق یا آواز نہ لگانا، یہ ساری تفصیل دی ہوئی ہے۔ ایسے ماحول میں جب ہمارے بچے جا کر اس کمپنی میں باتیں کریں گے، ان کے محفل میں کھڑے ہوں گے، وہاں پر بچے جا کر ایسی حرکات کریں گے، وہ اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی خراب کریں گے، وہ اپنی برکات کو بھی اپنے ہاتھوں سے برباد کریں گے۔ یہ ساری وراثت، یہ جو آپ کو خدا کا کلام ابھی سنایا گیا ہے، یہ جسمانی صورت میں مالی دولت کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، اسی طرح روحانی دولت اور ان کی برکات کی بات ہو رہی ہے۔ ہاللیلویہ! کتنے لوگوں کو سمجھ آ گیا؟ سب کو سمجھ آ گیا، تھینک یو۔ اگلی بات ہم دیکھتے ہیں اس میں، یہ شخص کتنا دکھی ہے جو اپنے بیٹے کی وجہ سے وہ اس وقت پریشان ہے۔ اگلی بات ہے کہ وہ اپنے ملک کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب ملک کو چھوڑنے کا مطلب اپنے گھر سے نکل کر دوسرے غیر ملک میں جاتا ہے۔ ہمارے پاس میں ایک مثال دینے لگا، وہ کہتے ہیں موسیٰ کی ماں جب اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی تو وہ اس کے کان میں کہتی رہی، موسیٰ بیٹا یہ ملک تیرا ملک نہیں ہے، تو مصری نہیں ہے، تو عبرانی ہے، تو اسرائیلی ہے، تو بڑا ہو کر تو خدا کا کام کرے گا۔ اس کے کان میں بات جا رہی تھی، موسیٰ بول تو نہیں سکتا لیکن سن تو سکتا ہے نا، ہاللیلویہ۔ اور موسیٰ سنتا رہا۔ اس نے مصر کا شہزادہ ہونے کا انکار کر دیا۔ اس نے کہا تو مصری نہیں ہے، وہ مصر میں تو رہ رہا ہے۔ آج میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اس دنیا میں تو رہ رہے ہو لیکن آپ دنیا کے نہیں ہو۔ ہاللیلویہ! آپ دنیا میں رہ کر بھی دنیا کے ہم شکل نہ بننا۔ آپ کا ملک کوئی اور ہے۔ وہ ملک کون ہے؟ آسمان پر ایک نیا یروشلم۔ ہاللیلویہ! بنی اسرائیل قوم کے لیے ایک ملک کا وعدہ کیا اور خدا نے ان کو وہ ملک دیا۔ وہ بنی اسرائیل پہلے بنی اسرائیل ہیں جو دنیا کے اسرائیلی ہیں۔ ہم آسمانی اسرائیلی ہیں۔ پیچھے لوگ سن رہے ہیں؟ ہم آسمانی اسرائیل ہیں، ہمارے پاس بھی یروشلم ہے۔ یہودیوں کے پاس بھی یروشلم تھا اور آپ کے پاس بھی یروشلم ہے۔ ان کے پاس دنیاوی یروشلم ہے جو دنیا کے اندر مٹی
गिरदो गुबार, रोए ज़मीन पर परेशानियां, टेंशनें, बहुत सारी मुसीबतों का सामना ऐसे यरूशलेम में रह गया। लेकिन हम एक ऐसे नए यरूशलेम में जाएंगे जिसके अंदर ये सब कुछ नहीं है। ये दूसरी बात मैं कर रहा हूँ, उसने अपने मुल्क को छोड़ा। वो कौन सा मुल्क? नया यरूशलेम, उसको रद्द कर दिया। ये मिसाल दी गई है कि वो अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में चला गया। ईमानदार के लिए जरूरी है कि अपने मुल्क को ना छोड़े। मुल्क को ना छोड़ने का एक काज किस तरह हो सकती है? अपने बाप के साथ रिलेशन रखे, अपने बड़े भाई के साथ डेली रफाकत रखे, उसकी कंपनी में रहे और बहुत सारी चीजें उसके साथ डिस्कस करे ताकि आपका रिलेशन कायम रहे। और उसने तीसरी बात उसके अंदर क्या लिखी है? उसने अपना रुपया पैसा, माली जो उसके पास बरकत थी रोए ज़मीन पर, उसने क्या किया? सब कुछ खर्च किया और उस मुल्क में चला गया जहां माल पड़ा था। माली बरकत, रुपया पैसा है जो उसने बदचलनी में उड़ाया। ये मिसाल वो जो मैं पहले बता रहा था कि हमारे पास माली बरकत हैं जो हम दूसरी कंपनी में जाकर, हम दूसरे लोगों के साथ जाकर हम ऐसी बातें करते हैं, उनके साथ शामिल हो जाते हैं। बुरी महफिलों के साथ जाओगे तो बुरी महफिल के साथ शामिल होकर बुरी लोग बन जाओ। पंजाबी में एक मिसाल है, खरबूजे देखकर खरबूजा रंग पकड़। ये सच है। और उसने अपनी सारी बरकत जो उसे विरासत में मिली थी, दौलत और प्रॉपर्टी और चीजें, सब कुछ, जो भी रुपया पैसा सोना था, डॉलर था, जो कुछ भी था, उसने सारा कुछ बर्बाद कर दिया। आज रूहानी खानदान के बच्चे माली बरकत की तरह अपनी रूहानी बरकत को लेकर वो जब दूर चले जाते हैं, अपने खानदान से दूर चले जाते हैं, खुदा की रफाकत से दूर चले जाते हैं, यीशु के रिश्ते को छोड़कर दुनियादारी के साथ चले जाते हैं, वो अपनी बरकत को जाया करते हैं, बदचलनी उड़ा देते हैं, बरकत को अपने हाथों से वो निकलते हुए देखते हैं। और बाप को बड़ा दुख होता है, यीशु मसीह को तकलीफ होती है कि मेरे खानदान के लोगों में से कितने लोग जो हैं वो घर से निकल रहे हैं। और अगली बात हम देखेंगे कि उस मुल्क के अंदर क्या लिखा है? काल पड़ गया। और वो नौजवान क्या हुआ? मथाज होने लगा, भूखा मरने लगा, सब कुछ उजड़ गया, कुछ नहीं उसके पास। अब क्या है उसके पास? मायूसियां हैं, परेशानी है, जेब खाली है, किसी से मांगने के लिए उसके पास रिक्वेस्ट भी नहीं है। रिक्वेस्ट तो तब करे अगर उस मुल्क के अंदर कुछ हो। इस मुल्क के अंदर तो काल पड़ा हुआ है और वहां से क्या उसको मिलेगा? भूखा मरने लगा। आज जब हम अपनी बरकत गुमा बैठते हैं तो फिर हम आश्रय ढूंढते हैं। हम कभी किसी चर्च में, कभी किसी चर्च में, किसी एनजीओ के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। ये हमारा बुरा हाल होता है उस मुसरफ बेटे की तरह, उस नाफरमान बेटे की तरह। वो लोग जो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते, उनकी औलाद उनके सामने से, उनके घर से जाकर अपनी आंखों से देखते हैं, वो बर्बाद होते हैं। ये खूबसूरत कहानी मुझे बड़ी बरकत मिलती है मैं जब भी इसको प्रीच करता हूँ। और अपने बच्चे को, अपनी औलाद को, बेटी हो या बेटा, ये औलाद है जिस पर हमें नजर रखने की जरूरत है। और क्या होता है कि वहाँ अपने रूहुल कुद्स को नाराज कर लेता है, जिसकी वजह से वो भूखा होता है। ये मैं दूसरा पहलू बोल रहा हूँ रूहानी। जिस्मानी बरकत से खाली हो गया और रूहानी ईमानदार का बेटा रूह से खाली हो गया। दुआ करता था तो उसकी आंखों से आंसू बहते थे, यानी दरिया बहता है, चश्मे फूटते थे। वो किधर है? ये खुश्क हो गया, सब कुछ काल पड़ गया, जिंदगी के अंदर कुछ नहीं रहा, बरकत जाती रही, बरकत जाती रही। ईमानदार के बच्चे के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। वो अमीर आदमी के बच्चे की बात हो रही है कि वो हाथों से खाली हो गया और काल पड़ने की सबब से भूखा मरने लगा। और जब रूहानी बच्चा, जो हमारी रूहानी औलाद, खा मेल हो फीमेल हो, कोई भी
खुदा का बेटा और बेटी जब खुदा से दूर होता है, वो रूह से खाली हो जाता है, बरकतें गुमा बैठता है और खाली होकर वो फिर उसके बाद उसकी जिंदगी बेचैनी में गुजरती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदा से दूर होकर पता नहीं दरबारों पर या किसी और उन लोगों के पास जिनके पास अदरीसी कुव्वतें हैं उनके पास जाना पसंद करना शुरू कर देते हैं। खुदा ना करे ऐसे मौके पैदा हों। मुझे एक बात याद आ रही है कि आप सब दुआ के लोग हो, आप खुदा के लोग हो, आप डेली दुआ करने वाले लोग हो, आप पूरे तौर पर खुदा मुझे कहता है कि तमाम ईमानदारों के लिए दुआ करें। अपने अबौजदाद के खानदान के लिए 7वीं 8वीं 10वीं पुश्त तक, अपनी बीवी के खानदान के उनके पीछे सारे खानदान के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए, अपने मुल्क की कलीसिया के लिए दुआ करें ताकि ईमानदार बरगश्ता ना हो, ताकि ईमानदार उस नाफरमान बेटे की तरह अपने घर को छोड़कर अपनी बरकत को, अपनी विरासत को बर्बाद करके वो कहीं दूर दराज कहीं कहत वाले मुल्क में न चला जाए। मेरे अज़ीज़ों, इस नाफरमान बेटे की गलती ने उसको कितनी देर तक ख्वार किया, जिसकी वजह से उसका बाप हर रोज इंतजार करता था। अपने बेटे की वजह से जो उसका दिल दुखाकर उससे जबरदस्ती बदमाशी करके उससे माल दौलत और अपने हिस्से की प्रॉपर्टी और अपने हिस्से का रुपया पैसा लेकर चला गया, और उसके बाद उसका बाप अब भी उसका मुंतजर है। आज के ईमानदार लोग जब यीशु को छोड़ते हैं, जब छोड़ते हैं तो खुदा के अंदर तकलीफ होती है। यीशु आंसू बहाता है उनके लिए और अपने बाप से कहता है, और खुद भी अपने रूह कुछ को यही कहता है कि जितना हो सकता है, जो कुछ भी हो, इसको वापस लाने के लिए पूरे तौर पर प्लान कर। और रूह कुछ जो कुछ यीशु मसीह से सुनता है वो हमारे लिए आकर करता है। खुदा का पाक रूह आपके दरमियान है, उसके जलाल के लिए तालीम दीजिए, जोर से तालीम दीजिए, जोर से तालीम दीजिए, उसका शुक्र करें। वो अपने रूह कुछ के वसीला से आपकी जिंदगी में काम करता है ताकि आपकी ईमानदारी, आपकी खुदा की रास्तबाजी आपके साथ कायम बना रहे। हम बात कर रहे थे काल पढ़ने की वजह से रूहुल कुद्स उस तरफ नाराज होता है ईमानदार की वजह से, और जिस्मानी उसके हालात खराब हो गए। अगला पॉइंट क्या हम पढ़ रहे थे, नापाक जानवरों को वो चराने का काम मिला है, घटिया जॉब मिली है। ये जो बात 2000 साल पहले हुई थी एल्डर साहब, उस वक्त यहूदी लोग वहां पर थे और यहूदी लोगों के लिए सुअर चराने की जॉब घटिया जॉब थी, और वो भूखा मरना तो पसंद करते हैं लेकिन सुअर चराने की जॉब कभी नहीं कर सकते। हालेलुया। वो खुदा की चुनी हुई कौम है, वो खुदा के बरगज़ीदा लोग हैं। अगर उनमें से किसी का बेटा घर से निकल जाएगा तो ऐसी हालत में जाकर क्या करेगा? उसको कॉल पढ़ने की वजह से उस मुल्क के अंदर उसको जॉब नहीं मिली, क्योंकि कॉल है पूरी दुनिया तो भूखी मर रही है, उसको कौन नौकरी देगा, उसको कौन खाने को देगा? तो क्या हुआ? उसको एक सबसे घटिया जॉब मिली, और वो जॉब क्या मिली है? बगैर सैलरी के जॉब क्या मिली है साहब? बगैर सैलरी के तू मेरे पास सुअर चरा, और इसी डेरे के अंदर वो जमीन के अंदर जहां रहते थे उधर ही तू सोएगा। कहीं आप अंदाजा करो, कभी इस पर ये कहानी दोबारा फिर जाके पढ़ना। वो एक कहां क्या उसको कहते, हाँ खेतों के अंदर वो उनको सुअरों को चराकर वहीं सोता था, वहीं उनकी जूठी फलियां खाता रहा। देखो कितनी बड़ी सजा है, रोए जमीन पर भी सजा है। इसको हम जुज़वी अदालत बोलते हैं। और जब हम खुदा को, अपने बाप को नाराज करके, जब हम रूहानी बरकत को छोड़कर उसको रद्द करके जब हम दुनिया में निकलते हैं तो तब भी हम ख्वार होते हैं। ये ख्वार होने लगा है नौजवान।
اب اس کا پیریڈ یہ یہاں پر مینشن نہیں ہے کہ کتنی دیر تک وہ رہا، سال یا 2 سال یا 3 سال۔ کافی ٹائم گزرنے کے بعد اس کی عقل نے کام کیا، اور میں یہاں پر اس سے یہ سیکھتا ہوں کہ خدا نے اس کو خود جھنجھوڑا اور اسے جگایا اور اسے کہا کہ چل اٹھ اور واپس جا، اور اس نے ایک پلان کیا۔ کیا پلان کیا؟ اس نے توبہ کی۔ اس نے کیا کیا؟ آج ایماندار کے لیے خدا یسوع اپنی باہیں پھیلائے کھڑا ہے، لوٹا۔ کیا کہتا ہے؟ لوٹا، اے میرے بیٹے لوٹا، بار بار بلاتا۔ اور اس کا باپ بھی جو جسمانی باپ ہے، ایک دولت مند امیر شخص ہے، وہ اپنے بیٹے کے لیے روز اپنے گیٹ کے اوپر نظر رکھتا ہے، شاید میرا بیٹا آ جائے، شاید آج میرا بیٹا آ جائے۔ وہ منتظر ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ اسی طرح روحانی باپ بھی آپ کا منتظر ہے، جو خدا سے دور ہو جاتے ہیں، جو دنیا داری میں چلے جاتے ہیں، جو ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، جو اسپرچول لائف بسر کرتے کرتے کرپشن بھی کرتے ہیں۔ کتنے پادریوں کو میں جانتا ہوں، میں گناہگار ہو جاؤں گا اگر میں ان کے خلاف بولوں گا، نہیں میں نہیں بولوں گا، لیکن وہ کام کیا کرتے ہیں؟ باہر جھاننے، باہر بیچنے کے چکر میں اس کا گھر سیل کروا دیتے ہیں اور اس کے پیسے کھا جاتے ہیں اور باہر پھر بھی نہیں جاتے۔ افسوس، افسوس۔ کتنے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں ہمارے خاندان میں، جو ہمارے بچوں کو باہر بھیجنے کے چکر میں پیسے دیتے ہیں، فراڈو کرتے ہیں، اپنی جاب پر کتنے لوگ کرپشن کرتے ہیں، کتنے لوگ جو بے ایمانی سے کام کرتے ہیں، کتنے ہاسپیٹل میں نرسز جو چوری کر کے میڈیسن لاتی ہیں، جو پیشنٹ کی چیزیں کھا جاتی ہیں۔ کیونکہ میں ہاسپیٹل میں جاب کرتا رہا ہوں، میں میل نرس بھی ہوں، میں نے آئی سی یو میں دیکھا مسلم لڑکیاں وہ مریضوں کی چیزیں کھا جاتی تھی۔ میں نے کہا آپ اس کی طاقت کی گولیاں کھا رہی ہیں؟ تو کہتی سر جی میں بھی تو اس کے اوپر ڈیوٹی کر رہی ہوں۔ تو میں نے کہا آپ ڈیوٹی کر رہے تو آپ سیلری تو لے رہی ہیں نا، تو آپ اس کی میڈیسن کیوں کھا رہی ہو؟ وہ ٹکیاں CAC تھوڑا کی، کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، ہم نے کوئی کام تو کر رہے ہیں نا۔ دیکھو کرپشن کا طریقہ دیکھو کہ کس طرح انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ لیکن مسیحی ہونے کا آپ کو پتہ ہے مسیحی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح کا مسیح ہے اسی طرح کا میں ہوں۔ میں اپنے ہمسل میں ابھی میسج دے کے رہا ہوں، یو آر ٹیمپل آف دا گاڈ، تم خدا کے نام۔ تو ہم بات کر رہے تھے ہاں گھٹیا جاب اس نے کی، بھوکا مرنے لگا۔ اسی طرح وہ کتنی دیر تک وہ لوگ جب دعا میں نہیں ٹھہرتے تو آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، اس کا خشکی آ گئی اس کی زندگی میں۔ ایمانداروں کی ایسے لوگوں کے لیے کیا پلان ہے؟ اب خدا نے پلان کیا ہے، چل اٹھ اور واپس چلا۔ اور یہی نوجوان اب واپس اپنے گھر کو چلنے لگا۔ اب ہے بحالی کا وقت۔ اب اس نافرمان بچے کے لیے خدا نے پلان کر لیا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھوکا مرنے لگا، جب اس کی چپاکڑیاں نکل رہی، پنجابی میں اس کی بری حالت ہوگی، بھوک سے مرنے لگا، جب اس کے پلے کچھ نہیں ہے، تو میں آپ کو اس کی حالت بتاؤں۔ میں جب اس پہ اسٹڈی کر رہا تھا تو چیخیں نکل رہے تھے، بہت بری حالت کے ساتھ اس نے دن گزارے ہیں۔ اسی طرح ایماندار جب خدا کی رفاقت سے دور ہو جاتا ہے، اپنی چرچ کانگریگیشنز کو چھوڑ کر دنیا میں چلا جاتا ہے، تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے آپ اندازہ نہیں کرتے۔ اب واپس آنے کے لیے پلان کیا، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے توبہ کی اور اقرار کیا۔ اقرار کیا کرتا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے اس نے اپنے باپ کے بارے میں سوچتا کہ میرا اتنا بڑا باپ ہے جو ان کے نوکروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے، میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ 19ویں آیت میں لکھا ہے اب میں اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ یہ بات ابھی اس نے سوچی ہے، اس نے پلان کیا ہے۔ ایک ایماندار جب یہ کہتا ہے اوہو میں نے بڑا وقت ضائع کر دیا، رات سوتے پہ میں کہتا ہے کہ خداوند میں معافی چاہتا ہوں، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، میں نے یہ 2 سال ایسے ہی خدا کی رفاقت سے گزار دیے، میں نہ بائبل پڑھتا ہوں، نہ میں پرے کرتا ہوں،
बल्कि मैं दुनियादारी में जिसको मेरे हाथ लगा मैंने उसको छुरी मारी। सॉरी, छुरी मारने का मतलब है करप्शन करना, करप्शन करना। मैंने अपने रिश्तेदारों को कईयों को लूटा तो मैं फिर भूखे का भूखा, कुछ नहीं पल्ले रहता, जितना करप्शन मर्जी कर लो, जितना मर्जी लूट मार कर लो। और फिर उसके बाद उसने ये प्लान किया कि मैं यहाँ भूखा मर रहा, अब वो उठकर अपने बाप के पास चलने लगा और उसने प्लान किया। अब वो नौजवान जो एक काल वाले मुल्क में, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, जिसके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, उसके कपड़े बहुत गंदे हैं। अब वो नौजवान की हालत आप सुनो, उसकी हालत कितनी है, इतने बड़े बड़े बाल बढ़ के हैं, वहां वो हेयर कटर नहीं है, वहां पर कोई नाई शाई नहीं है, बाल काटने वाला काल पड़ा हुआ है और हालात खराब हैं। उसके पास पैसे नहीं है तो बाल कहां से कटवाएगा? उसके नाखून बड़े, नील कटर उसके बैग में नहीं है, क्योंकि वो काल के दौरान किसी के पास जाएगा तो कटवाएगा। उसके अंदर मिट्टी फंसी हुई है, वो पतना आपको अंदाजा नहीं कितनी देर का नहाया है, और उसके कपड़े गंदे हैं, पसीने की बदबू आती है। ये सारी हालत उसकी इस तरह की है कि कोई देखकर किसी नशई आदमी को उससे मुंह फेर कर दूसरी तरफ चला जाए। वो जैसे नशई लोगों के कपड़ों से बदबू आती है, पसीने से लबरेज है और गंदी हालत है। और ऐसी कंडीशन वाले नौजवान को, ऐसे बेटे को देखकर अपना बाप भी कहता कि ये क्या तेरी हालत है, चल निकल, वो कर, ऐसे वो उसको डांट पीट करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, उस नौजवान को जब दूर से देखा तो क्या कहा, वो दौड़कर देखकर बाप को तरस आया और उससे गले लगाया और उसे चूमा। हालेलुया। इसी तरह एक ईमानदार को तौबा करने के बाद आसमान पर फरिश्तों के साथ खुशी मनाई जाती है और जमीन पर बाप के फरिश्ते धूम मचाते हैं, रागनियां गाते हैं कि एक ईमानदार फिर वापस आए। एक ईमानदार की बात हो रही है। इसी बात की पिछले हिस्से में जाकर 7वीं आयत को देखेंगे तो क्या लिखा है, और लिखा 7वीं आयत में लिखा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस क्या लिखा, आसमान पर ज्यादा खुशी। ये उस ईमानदार की बात हो रही है। ये फिगरेटिव टीचिंग है, ये तमसीली कलाम है जो इसकी बात हो रही है। वो जो एक मिसाल दी गई है एक जिम्मेदार के बेटे की, जिसने अपने बाप को सताया, अपनी प्रॉपर्टी का हिस्से का माल लेकर चला गया। वहां पर खुआरी और काल है, वहां पर मुसीबत है, कई साल गुजारने के बाद गंदी हालत हो गई है। लेकिन जब वो घर में वापस आता है तो उसका बाप अपने दूर से बाजू फैलाकर उसको गले लगाता है और उसे चूमता है, और उसको ना बदबू आती है, ना पसीना उसको नजर आता है, ना उसके गंदे बाल और उसके साथ मिट्टी, और क्या अजीब कंडीशन है। इसी तरह एक गुनाहगार के तौबा करने से, एक ईमानदार के वापस आ जाने से आसमान पर क्या होता है, खुशी होती है। हालेलुया। उस ईमानदार के लिए जिसने तौबा करके खुदा के पास आया, उसके लिए हम तारीफ करते हैं, क्योंकि आसमान पर रिश्ते भी खुशी करते हैं। अगली बात चलते हैं। और उसने इकरार किया। जब हम इतराफ कर लेते हैं तो हम देखते, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बेटा वापस आता है तो उसके लिए 3 काम होते हैं। कौन कौन से काम हैं? यहाँ पर तरस आता है, दौड़कर गले लगाता है और चूमता है। इसी तरह ईमानदारों के लिए भी बाप अपने तरस से यही काम करता है। अब इन 3 बातों का मतलब मैं बयान करूंगा। सबसे पहले क्या लिखा उसके बाप ने, जल्दी करो। ये 22वें आयत के अंदर तो उसने इतराफ किया कि बाप मैं इस लायक नहीं रहा कि मैं अब वही काम करूं जो पहले तरह बेटे की तरह रहकर करता था, अब मैं तेरे नौकरों जैसा रहकर मैं तेरे साथ रहूंगा। लेकिन बाप ने कहा नो, ऐसे नहीं हो सकता, तू मेरा लख्त जिगर है, तू मेरा बेटा है। तो क्या हुआ, कल की तो बात है, उसकी मोहब्बत की इंतहा नहीं रही। उसने अपने बेटे को माफ कर दिया, उसने सारा माल और मता दौलत जो कुछ भी लेकर गया था वो भूल गया, और उसे फिर दोबारा 3 खूबसूरत डायलॉग से, 3 बातों से उसको दोबारा अपने मनसब पर बहाल किया। सबसे पहले उसने कहा, ऐ मेरे नौकरों,
जल्दी करो, अच्छे से अच्छा लिबास निकाल कर लाओ। सुनो, अच्छे से अच्छा लिबास निकाल कर लाओ, ये पहली बात है अपने बेटे की वापस आने पर खुशी का। अच्छा लिबास कौन सा है? महंगे से महंगा अमीर घरों के अंदर जो कपड़े होते हैं, जो उसके लिए जल्दी से लेकर आए। और जब ईमानदार के लिए जब वो वापस खुदा की बादशाही के लिए फिर अपने आप को तैयार करता था, तो खुदा उसके लिए कौन सा अच्छा लिबास है? रास्तबाजी का लिबास। वही पहले वाला, वही पहला प्यार, वही कलीसिया के अंदर उसी तरह उसी को भी उतनी बरकत मिलेगी जितनी फरा को, पारिश साहब को, एल्डर साहब को, बहन को, जितने सारे लोग डेली खुदा की हुजूरी में बैठते हैं, वही बरकत इसको भी मिलेगी। खुदा कहता है कोई बात नहीं, ये 2-3 साल मेरे साथ और फातिक में नहीं रहा, लेकिन मेरी नजर इसके ऊपर रही। जिस तरह दौलतमंद आदमी की हर रोज नजर अपने बेटे पर थी, वो मुंतजर था कि आज वापस आ जाए। खुदा उसे दोबारा रास्तबाजी का लिबास देता है, और अमीर आदमी अपने बेटे के लिए महीन कतानी यानी महंगा तरीन प्योर कॉटन का अच्छा लिबास उसके लिए मंगवाता है। अगली बात उसे क्या कहता है? और इसके हाथ में अंगूठी। अंगूठी का मतलब क्या है? सोने की अंगूठी का मतलब है ये घर का फर्द है। अमीर घरों के अंदर जब सोने की अंगूठी नजर आती है तो पता चलता है कि इस घर का मालिक है, इस घर का फर्द है, और इसका जो स्पिरिचुअली मतलब है, इसका मतलब है ये उसी दोबारा उसी अपने मनसब पर, ये उसी रिलेशनशिप में वापस आ गया जो पहले रिलेशन से गया है, और रूहानी मानी के अंदर उसको दोबारा वही इख्तियार दिया गया है। अंगूठी एक इख्तियार की अलामत है, वो उसी दोबारा उसी मनसब पर, उसी इख्तियार पर, उसी ईमानदार कलीसिया की जमात के अंदर उसी रुतबे पर वो वापस उसको बहाल किया गया है। हालेलुया। नंबर 1 रास्तबाजी का लिबास उसको मिल जाता है, रास्तबाजी का लिबास मिलता है, और दूसरा वही इख्तियार जो पहला उसका कांग्रेगेशन में था, चर्च के अंदर जो इख्तियार था उसको दोबारा बहाल कर दिया गया। और उसके अमीर आदमी के बेटे को वो खूबसूरत कपड़े देकर उसको बेटा यानी उस खानदान का फर्द लोगों के सामने पेश किया गया। और नंबर 3 पाँव में जूता। पाँव में जूते का मतलब ये यहूदी रवायत के मुताबिक, अल्लाह साहब यहूदी रवायत के मुताबिक जो बड़े घरों के अमीर लोगों के अंदर लोग काम करने जाते थे, वो अपना जूता बाहर और उनके एक जगह थी वहां उतारते थे और नंगे पांव उनके घर में फिरते थे, ताकि फर्क साफ नजर आए कि ये मुलाजिम है और ये घर का फर्द है। जिसके पांव में जूती होती थी वो घर का फर्द है, और जिसके पांव में जूती नहीं वो क्या है? वो नौकर है, वो मुलाजिम है। इफ्सियों के खात्मे में आपको पता है सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते। अब वो बाप के साथ दोबारा सुलह हो गई है और उसको जूता मिल गया है। ईमानदार उस शख्स को जो खुदा से रूठ गया था, खुदा को छोड़कर चला गया था, उसके साथ सुलह हो गई, उसको सुलह के जूते पहनाए गए, तो उसके पास खुशखबरी वापस आ गई है। हालेलुया। ये 3 बड़े काम इंसान की जिंदगी से जब मिस्टेक होती है तो खुदा बहाल करता है। और उसके बाद क्या आखिरी हम हिस्से में जा रहे हैं, और खुदा उसको क्या कहता है? क्योंकि ये मेरा बेटा मुर्दा था अब जिंदा है। जब घर से कोई भी फर्द चला जाता है तो जब तक उससे कॉल नहीं होती, जब तक उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं है, जब तक उसके साथ राब्ता नहीं है, तो वो उसके लिए मरा ही हुआ है, उसको पता नहीं। तो जब ईमानदार खुदा से दूर चला जाता है तो वो रूहानी तौर पर मुर्दा हो जाता है, क्योंकि राब्ता नहीं है ना, पाकरू काम ही नहीं कर रहा। पाकरू क्या है? हमारी मेल का काम करता है, हमारी वॉइस का काम करता है, हमारा वो जरिया है, हमारा कम्युनिकेशन का हमारा वो वाया है हमारा, और पाकरू हमारी सारी खतो खतावत बाप के साथ लेकर जाता है। इसी तरह उस नौजवान उस बेटे के साथ जब तक राब्ता नहीं था उसके लिए मरा ही हुआ था, लेकिन उम्मीद एक जिंदा रहती है। हालेलुया, हालेलुया। एक उम्मीद जिंदा रहती है। ईमानदार
अमीर आदमी और उसका बेटा कई सालों तक घर से बाहर था, लेकिन उसको नहीं पता था कि मुर्दा है, जिंदा है, कोई जानवर खा गया है, कोई चीज से हाथों को क्या हो गया है, लेकिन उसके अंदर एक जिंदा उम्मीद थी कि वो आएगा और एक दिन मेरा बेटा घर में बहाल होगा। और उसी तरह हुआ। आप भी इसी तरह सोचना शुरू करें कि मैं ईमानदार हूँ, मैं खुदा का बेटा और बेटी हूँ, मैं कभी भी इब्लीस के हाथों इस्तेमाल नहीं होने वाला, मैं उसके साथ हमेशा उस खानदान में जुड़ा रहूंगा। ये जुड़े रहने का फजल खुदा यीशु मसीह के कलाम में लिखा हुआ है, जमा होने से बाज ना रहे। ये खूबसूरत इजगानगत आप अपने अजीजों को जो आपके चर्च के मेंबर हैं, जो ईमानदार यानी एक रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। खुदा उनके जलाल के लिए तालियां बजाते हैं।